Chuta. This is when you are sleeping. Naadlok ang bayi, naadlok ang bayi. Oh my God. The arthritis to Santa. Ano? Ay, sa di ba alam mo mula kasi Santa? Santa kayo natin. Karayan, Santa, karayan. Paghan Santa. Ah, hoy! Hoy, may distancing. Oy, distancing. Wala kang mask. Hoy, distancing. Nagmask siya, nagmask. Distancing ka, hoy. Oh, lingkod Santa, lingkod, lingkod, lingkod. Chantal, sabak ni Santa siyan. English. Ayaw ba, hoy. Sabak ni, you go with daddy. Hoy, wait sa si Santa, di kasabot ang Tagalog. Dapat mag-English. You English because Santa. Hey, you sit there, you sit. Music. Why there is no music? Ngano nga ni, wala may Christmas music na unsa ka. Na, si Liansa, walay sinita. Ngano wala man ni mag-ilis ning usa ka babae, oroy. Na, dili man si Liansa, oy. Oh. Dili gain. Baba. Dilo yang. Bisag bugbugin pa ko ninyo dito mo. Anak kayo pagkuan ayo pagdila. Ana video na. Ay man ako cellphone. Kaning babaw. Ang ako. Kaning ubos. Video pod. Diara. Isa naka-video na ni. Karira, ako ra na i-forward. Oh, naka-video ni imong auntie ko on that. Crystal, ngano wala man ka dito na? Uy, tani sa auntie na mo kayo kay auntie Undi. Kabloy ba sa imong auntie? Ang puti ko hibaw. Ngano man na? Ay sa. Ako na ning i-off ning imong video auntie Undi ha. Ano man? Ay sa. Post lang na. Kamera siguro no? Ay sa. Baka nagpagi. Dahil nakigiinita na Santa. Ayaw, ate Undit, na manundog kag laki, natambalos-los mo na niya. Asiya man po yung nagunaw na napakli-pakli ni Santa. Wala na sila kabalo no? Wala, kay naguna may unlan. If I can see you like that. No, don't do that. You know that he is speaking English? You cannot understand. This is a Friends. He is a Friends. Siya hangad-hangad. Isang yung kuno na You yun. come from France? Yes, Friends, yeah. I think it's... Oh, that's it. Santa. Ate, ibasaha ang nga naman ihatag ni Santa. Okay. Undit call. Undit call. Undit call para sa akin. Uy, doon ka nga side ka. Maglagay ako sa akin dito. Okay, to Alianza. To Lisa. Sana si Lisa. Dito, ilagay. Ubos. To Lizel. Where's Lizel? Dito kay Lizel, dito. Asa ni si Lizel? To Chantel. Chantel. Sino to? To Lisa is the Canada from Sambayon. Wow. Sambayon? Sambayon is my last name. Actually, my Sambayon Merry is Christmas to all the my cool mom. from Sambayon. Chantal, you go over there next to Santa. Merry Christmas to Leon Sidaya. Leon Sidaya. Sambayon family. Loans na anilang Leon. Jose from Undit Call. Dad! Thank you. To Baby Mesty from Undit Call. Grabe, mag-undit. To Mesty from Undit Call. There's not anything for me yet. For me? For I still got Mesty. zeros. Who's To there? Mesty, Baby Mesty. Kuya, Chantal, sit. Chantal, sit with Kuya ka. Put your, Chantal, put your gift here. To Mesty. And then you sit with Kuya. You go sit down with Kuya ka. To Liansa from Mami. Manila. Manila. To Auntie Undi from Manila and Liansa. Yay! I wrapped it for you. I have a lot. Hey, don't be greedy. To Liansa from Daddy Lou. Wow. Where's yours? To Auntie Flor from Liansa. You put together. You put it down, Lian. To Liansa, Merry Christmas, Happy New Year from Writing on it. Auntie Flor. Liansa, put it down. Ano, giipon sa imo dito? Oh, do not next month.
floor. Put on the floor. Put on the floor. Put on the floor. Next, put it there. Gusto mo Beside na you. yung pangalan. Wait, that's mine. Merry Christmas. that's mine. Happy New Year. Yeah. To Chantal. Nandiyan ang ano yan, ang kanyang... Put it here, babe. Put it here. Put it here. Your gift is here. Wala ka silino. Wala yan dito pa. Wala ka nakuha, pahabol ng card diha. Ano yan sa? Ay, wow. Ay, dali-dali. Ay, wala ka lang, may pahabol ng card. Uy, pangaon nila. Dali sa ulit. Diriya, diriya, diriya. Wala pa si Kimberly. Okay. Put on your side. May suman din. May suman. Dire, dire. Hi, dire. To listen from Mommy, that was mine? Daddy. Merry Christmas. Di ka lang wala From ako kay Bimbing di ay, no? Ha? Wala ba ako kay Bimbing di pala? Ha? Ay, meron ata yun eh. Meron. Halak ka. Ipupunan Santa. Tuliansa from Auntie Flor. Nakita ka pa niya, Santa? Saba. Uy, makalat eh, video. Uy, Ba't walang pangalan pa? Ayaw, patingog ka kay Ayan. Babuking. Tukang. Ano yun? Ano ang tukang? From Liansa. From Mang Aliansa. basta, uy. Tupang from Bye. Mang. Bye. May suman dyan. Oh, sorry ako rin. Nen, Yes, for you. I wrapped it. It's a secret. That's why I was like, Uy, picture ni Santa. Picture ni sa ato ni Santa lo tapad na sa nga wa may. Kuya, hi. Oh, dara. Oh, dara oh. Auntie Lisa. Oh, mana. Kau tutun. Nausa man lang ha. Aktig basta mo may daghang regalo. I got so much presents. Tutinang. Samba. Oh, tinang samba. Uy, tinang samba. Oh, tinang samba. Thank you. From Lisa and Flor. Kisa man na. Christmas. Lisa and Flor. Kisa man na. Wait, ayun ni ano. To Flor. Oh, Chantal. Oh, tinang di ay tinang. For you. Hoy, basahag kisa nga na unsam ni nga To tutig. Krister from Auntie. From Finally, you got a present. From Audit Code. Oh, Krister, wasa ka baw nga iyan ang sinuwatan. For Liansa, Merry Christmas. Blanco, kanino galing? Kay ni Celia, pag maganon ulit pangalan. Who's this from? Who's this from? From Licia, ito, ako for sure. Blanco, sa akin na lang. Ayan. Yeah, but who's it Liansa from Mommy and Daddy Lisa, Lisa. ang humot na niyang sandal sa kita. Last year, di ba naman ako? Oh, Toledo. Merry Christmas. Happy New Year. Wala man, Blanco from Flor. Careful, that can break Daddy, easily. no! Daddy, no! Toledo. Yes. Tutinong. Thank you. Santa Marina Christmas from your vlog. Kampi. Tutin. Merry Christmas. Happy New Year from Unahan na. Tita Flor. Unahan na siya. Unahan na. Krister. Yeah. I'm a large one. Wala may pangalan kayo to. From Irek. Oh, loloy. From Irek. Aroy, isa man ang Eric. Uy, Santa. Ano na yung Santa na? Santa, you cannot drink. Nasaan giro mo na yung Santa? From Tita Liz. Kumbal sila kay Huwat ang regalo. There you go, little girl. Wala, oh. Wow. Bukas naman na. Sige na, oy, kay Wabo. Sige na, diya. Eat your present because it's candy cane. Candy cane. Look how nice it is. To Christy from Tita Lisa. Christy rata yan. Krister. Krister. A gift bag. Tandaan mo pangalan. Look, looks like it's Wa pa for a akong party. bag, happy bag dyan for sure. Yeah, but it's for Christmas. Eric. It's a party. Merry Christmas. Oh, Eric is not here. He went to the car. Dad. He went to the car. He went to the car. Yeah, here's the car. No. He went to Liansa. Ay, kay Miko yan. Kay Miko. Looks like my dad. Yes, na. Sa kong pilok. Mama din. Oh, bugat kayo ga, bugat kayo. Magnetic business na ako. Pamalit niya mo ha. Ah, dali na, dali. Yan sa Christy. Dali na, dali. Install ko na, install it. Pilok. Uy, Dali. install pa, install ng pilok. Kasaman. Lisa! Hoy, Lisa! Hoy! Oh. Si Santa din makatingog. Wow!
Samba. Manila from Lianza and Misty. Oh, wow. You're welcome. Thank you. Oh, tinong Samba. Christian. Christian, Krister. Christian. Baby. Chantal. Nabuhay. Basa niya ito nga doon. Si Chantal na, Chantal. Chantal from Audit Call yan. To Chantal. Ayan, to Floor Vlogs, Merry Christmas. Happy New You Year have the from largest head. someone. Aba, kay someone pa ha. Put it on the floor. Ano yun? Wala ka, Ate Flor to. Hanggang Lisa ko. Sabi ko na ba tinang eh. Oo. Bakit ako nasa mukha? Andali. Iyahan mo din mo guys. To Audit Call, Merry Christmas. Kanina man na, wala man. Floor Vlogs. Wow. Wala magtanaw. Ay, balot. Misay, uy. Ay, balot. Malay ko ba? Saan ba? Sino na yan naman na? Hindi naman yata yun. Nakapli ba yun? Ano ba yun? Naka-play yun. To Hyro, Merry Christmas from Auntie Floor. Ikat mo yun, ha? Bakit naon na? Bakit nakaharap sa akin? Hindi ka man marunong mag-operate. Ay, ano ka ba? Kay ano man yun. Ay na. To Lizelle, Merry Christmas from Happy New Year from Auntie Floor. Merry Christmas, bro. Sama niya itong radar, oy. It's yours. Blanco, this is for me. No name. Hoy, hoy, nakagwang maningi among Santa Santa. na lang daw pag walang pangalan. Pumauri. Ayo diha. Kana ang Santa kay nagseryoso ning imong duha ka. Luloy. Ayan, Luloy to Lilo from Audit Call. Silipon ko kung ilayin na Daddy, ito. look. Ay, samog yan. Hoy, makita na ni. Makita na sa duhan. Nagimura bang sa manday. Hoy, naginit sa hay maning. To Bulan Hyro, Merry Christmas from Auntie Floor. Pulpi ginita ni Santa, minuro nagbir Santa ron. Asa man ang para ako? Ako, hindi amay. Si Santa ako, si Santa kalukoy ni Santa, uy. Holy Krister. To Audit Call from Lisa. Aba, ano kaya itong binigay ang laki-laki naman? Ano, blessing niya na. You're welcome. Malaki na nadun. Ate, ipahatag sa duha. Ipahatag sa duha. Is that for is that for Hantay. you? Iyakan No, ko sa it's duha. for my grandma, but she doesn't have any space. Okay, That's to Daddy Lou from Lianza, Misty, Janisa, Okay, ambiya. Daddy Lou. Daddy Low. Okay, thank you, Daddy Lo. To Ate Lianza from Chantal and Krester. Thank you. Wow. You have a lot now. What is in here? I think that's mine. To Lizelle from Janisa, Huzi, Misty, and Lee. Husi. Asa na lang akin? Wala na. To Auntie Floor from Lianza, Misty, Janisa, Parang Huzi. wala ko narinig na pangalan ko, ah. Look how much I have. Someone giving me a gift. How much This you is for my have? co-workers, my carpool, 1, 2, 3. from Redica, Walmart Associates, to Audit Call. I have 6. How many do you have? Bura magdaghan kayo ang tigbasa, Loy. 4. I have 6. 6. Loy, bura man nauna yung tigbasa. James. Mau lagi. 7. Wala No, pa. don't. 1. Oh. Kay bao pala man kumori Santa, magputos ko gahungan. To Manila, from Lianza, Misty, and Janisa. You're Ay, sa welcome. wakas. May natanggap na rin ako. To Christine, Oy, from Audit Call. ako na, oh. Ugunitis ani Loy, nung sa nga mo paso sa pud ko. Next. Wala na? Ika lang. Meron ka, Chris? Okay, now. Meron ka, eh? Not good. Ha? Meron ka? Ha? Okay. Naaman na, tingali diri. Oh, naaman na daghan. Ando na kay Christine yun. Habang ako ubal. Parang baka hindi ko makita. Wait, taguay, ha? Oy, way taguay agaho, angkang Maria. Maria, kamu siusi. Mura pag wala. Wala ka na sa'yo mo, Christine. Tingnan ko nga. Nandyan lahat eh. Ano ba yun sa akin ba? Send it on my channel, Ditago okay? siguro Santa. Send it on Ma'am. my Meron, oy. Ditago siguro Santa. Hindi mo. Wala ditago at yan ni Santa. Magtampukan ako. Lagi panago ni Santa. Nangulay. Hoy, ayaw na ninyo kabangi imbes na noon ng mga bata kagwang. Open! Santa, lakaw na, uli na
Santa. Thank you. Si Babay Santa. High five, high five. High five, Santa. High five. Bye, 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 bye. Babay. Picture. Ay, ayaw sama. Di ka maarang sa video, di ka maarang, oh. Baba kaunti. Angaya ba ni mo? Ay, oy. Nausa. Na may hapit mo banggit og pangan. Hapit-hapit mo ulit ako. Na may hapit mo bulilyasog ngan. Open na, open. Open! We can open them! No, what's up? Oy, what's up? Okay, okay. What's up? Buti si Santa, si Katang Santawi. Katawa sa tabi, katawa. Santa, okay, listen. I am a winner. Everyone is the winner in Christmas! Di katawa sa Santa, be. Ang kinatawa sa Santa ba, kusog kayo ba? Dili pwede ay. Anak, kusog ka na mo, kusog malaki. Guritan? Muing ora ba na Santa? Ho, 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 ho. Tinang. Picture. Kumagay magka-picture, may Santa. Binasta. Hawakan 4! Sa ulo na ba ni Santa mo abot? 7! I got 7! Hawakan ko to. Ikaw say, harap mo say. Paglawan ka say. I got 7! Katawa, pagkatawa po na Santa po, kanang agikik ba nga, katawa. Hay, ayaw na naunsa na dawa na. 7! Oh, sige na. Dali na niya kung naum. Well, what are we doing? Oh, daghan na ka ito. Wala na. Hindi mo araw lang. Daghan na ka ito. Arab sa kamera. Alam ko. Hindi man to na ko sila. Nagkagubot. Meron ba yata kayo kay ano? Kay Wait, what is that? nagtakot ako ha. What is that? Itong glitter. Whoa. I cannot open Kailangan it. niyo mong ko, paano mo Can you da? help me open? Na glitter oy. Uy, wala pa ganit ang mga un. Marap ko sa akong uy. Puto unawan Uy, nagkuna magsuman. Pangaon sa amo. Agkatong suman mayong kanon. I cannot open this. What's the problem, bebe? I don't know how to open it. Ang bebe. I knew it. Uy, what's that? Scrub? Open yung patilensa. Look. What is that? Camera. A camera? Wait, Hyro's gonna be jealous because he wanted this one. Really? He's gonna be jealous. Hey, what about this one? Oh, right. Last one. Yeah, help patilian. Tanong pa si Lisa. Alas 12 na ba? Sabi ko, bakit nagbigayan na? Hindi kay dili man mi magdugay. Kaya kala na hintayin pa yung alas I didn't 12. know it. That's from you, Krister. Oh, Oh, sorry. Chocolate. Chocolate, Leah. Chocolate. Okay, I won't eat it now because I know. What is that? My cleaning set. Akin na. Dili ano kita. yara ako nag-isip kay basig mahawan. Nindot ka regalo na. Okay, Sana all na ay money. What did we do? isip ko sana kung basig mahawan. Bimbing. Dati, mura magkakuyaw. Uy, matay ni anak ko ta ko rin ako sa Lay, Tingabot. lay. Di na jud na makuan. Di na ni masunog. Masunog. Kita kung taon ko. Bisan pag Masunog ang tubig. bisan pag mag-whitey. Hindi na masunog ang tubig ani. Tanawa. Di na jud masunog ang tubig ana. Yate, unsa man di makina. What you got, babe? Di nang tuloy mo sunog. This is mine. What you got, babe? You can build it at home, okay? Huh? You can build it at home because we're going home soon. Oh. You can just hold it. Wow. Kaya akong blessing. Look at that. Wa naman. You wanna build it now? You build it there. Go. You build it there. Be careful. You might broke it. I think need battery. Ano to? Luman Oh, siguro. there's battery already. Let, Okay. There's nothing. It won't work. Nice. There's no battery in that. What are you doing there, baby? What are you doing? You're opening? You're gonna build it? You're building it? Chantal, you can open that one too, near Kuya. Ayate. Yate. Delikado ni regalo. I really want to cook now. You really want to cook? Yeah.
Maybe you can open it at home instead. Ha? Pagsata. Nari kayo mo po. Ay, wala ka. Kung masira kang kimo, ayaw paghuram sa ako ha. Ayaw na paggawa. Sa kwarto ka na mag-init. Abi mo gito yung natulog kay Pimintira baka makalimot ko mag-init. Automatic ba ni? Para hindi na makalimut. Para free kalimut Matay ka. kayo. Pagpanawag naman ni Christine ganiha, may ingon naman takong nga. Ayaw sa patya kay ako ginauna. Magregalo ka. Kanang kuha na lang. Glass to. Glass. Mas glass. Wow. Plus, mag-ipag-competing sa pagkakas. What is it? Ay, sorry sa nagbili. Ay, wala, hindi ko nabasa kanino ba ito galing? Tanawag, abli-ablihan ra. Ang sambayo! Abli-ablihan ra, oh. Oh, mga gamit, oh. Para naman ako itong ikakasal. Ano ba yan? Ano? Kasama, pinapaasa Hoy! natin yung kauli. Ay, oo, kasi may takuri at saka ano. Pinapaasawa na bagong asawa ba? Baka maghanap ko yung destiny ko ng tutang. Delikado. Ayan. Can you help open? Ba't hindi kayo nagbubukas ng regalo? Doon na, kay napod mi Santa dito. Liansa. Ano kaya ito? From Liansa. Agoy! Ready na pag... Oy, nindot. Ay, dili na, bitch. Oy, Maria, pabaka yan? pang summer, winter ka na. Pang-bits daw. Ano ko pang-bits? Pang winter na, oy. Ayan. Ito naman sa carpool ko. Ano kaya to? Nangingita na tayo sa tubig. Ay, marang kalisil. Kung lisod na kayo Ayan, siya bukas sa kanya. Binali ko sa Christmas tree. Wala sila yun. Hindi ko pa nabalot yung Ano to? Kasi lilihan sa nilagyan ako ng paper bag. Kasi dugi yung paper bag. Wala na tuloy akong panlagyan. Sabi ko yun aming queen. Wow! I need this. I need red hoop. Uy, mayroon ka ng ano? May, Tingnan mo, hoop. Ibig sabihin ng hoop. Pag-asa. oh, may pag-asa. Tingnan ang destiny. Oh, hop, hop. Oh, tingnan mo. Lagi, nanakay pang takore, ha? First time na maraming nagbigay sa akin ng mga... Wow, babe. Come, let's... Chantal, look. Chantal. Nag-build na sa iya. Show mama. Nag-build na sa ilahang kuan. Wait, look what I got. Oh, may online. Mukhang palayasin ka na dito. Ang sumugunayang kuan god. Haman, basin sa sunod apli nimo banana. Ano ba? Bakit isa lang? Dapat dalawa. Kami. Dele kay magakos-gakos usara ka online. Pastilan. Kompleto yun. Eg sunod apli nimo banana na. Ay, mayroon pang tsokolate, pang pasweet. Oh, pang pasweet pa ito. Oh, ninyong duha. Oh. Galing kay Isan, ano? Galing kay Isan. Yung tingin na nagdala ng gamit. Ng hisids. Bura man daghanag ng tigbasa. Sunod ako tigbasa be. Waka na itang third niya. Mao lagi bura magdaa dito tanan. Eh, baka ning nagmamahal. Kaya ba nga ning nagmamahal? Uy, naman. Ano yan? Auntie Flor, can you help me put in battery? Yuhu! Wala battery yan? Wala battery yan? Sa mga nagbigay ng regalo, maraming salamat. Ayan, kay Kilansang ba, Flor Vlogs, Lisa Vlog. Lisa. Canada Stick. Lisa Stick Canada. Why sponsor kay nagalaylay pangan. Ko masirot sa anis. Ay, maraming salamat po sa ating Santa Lassie. Wow.